میں نے کہا ناریل کا پانی پینے والے کی نظر ایسی ہوتی ہے جیسی شاہین کی نظر ہے، جیسی عقاب کی نظر ہے۔ شوگر کے مریضوں کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، ناریل کا پانی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جو بوٹی جس علاقے میں پیدا ہو، یہ نقطہ میرا یاد رکھیے گا، وہ اس علاقے کے امراض کا علاج ہے، اس علاقے کے مجنوں کا علاج ہے۔ ناریل کا پانی اور ناریل ہمارے دسترخوان کی زینت بن جائیں۔ چلو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ میں سفر میں تھا، میں جہاں ناریل ہو تو ضرور کھاتا ہوں۔ پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں فیول لے رہے تھے، پیٹرول لے رہے تھے، وہاں ایک ناریل والا کھڑا تھا۔ میرا سفر تھا تسبیح خانے کی نسبت سے، وہاں جتنے بھی لوگ تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے ہیں، میں نے اس سے کہا ناریل دیجئے گا، اس نے ناریل دیا۔ ہمارے ساتھ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہمارے یہاں علی گڑھ میں ہمارا پورا خاندان ہے، ہمارے وہاں مشہور ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بڑھے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی چربی نہ بڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ موٹاپے میں نہ جائے، اور جو یہ چاہتا ہے اس کا کولیسٹرول نہ بڑھے یا یورک ایسڈ نہ بڑھے، وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے ناریل کا ایک ٹکڑا کھا لے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو میں نے بتایا بیماریاں نہیں ہوتی۔ ایک اور فائدہ بتا دیتا ہوں ناریل کا، جس کو نکسیر نہ رکتی ہو، نکسیر کتنی پرانی ہو اور پانی کی طرح خون بہتا ہو ناک سے، ناریل کا ایک ٹکڑا لے کر رات کو بھگو دے، خشک ہے تر ہے، رات کو بھگو دے، صبح اٹھ کر اس کو کھلا دیں اور اوپر سے وہی پانی پلا دیں، چند دن چند ہفتے، زندگی میں پھر کبھی نکسیر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں بعض اوقات روٹی کی جگہ پہ ناریل کھاتا ہوں۔ روٹی کھانی ہے نا، اپنی روٹی کا حساب لگائیں۔ کوئی فرائن ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی اتنا بڑا کفایت شعار آدمی ہو، اس سے کہیں کہ تو روٹی کا حساب لگا، روٹی کا حساب لگا، وہ روٹی کا حساب لگائے۔ بھائی میری روٹی، اس کا خرچہ لانا اور لے جانا ٹوٹل اتنا پڑتا ہے اور اتنے میں میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اس کو کہیں ایک ناریل کھا لے، تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ ناریل پیٹ کے کیڑوں کا علاج ہے، ناریل قبض کا علاج ہے، بواسیر کا علاج ہے ناریل۔ وہ جو فریش ناریل تو نے کھایا ہے، فریش ناریل جو تو نے تازہ ناریل کھایا ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے، ویٹ بڑھنے کا علاج ہے ناریل۔ ببز گیس جو تبخیر بادی ہوتی ہے، جو گیس اوپر کی طرف چڑھتی ہے، اس کا علاج ہے۔ اب بولے کتنی زبردست چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے۔ فطری غذائیں، فطری دوائیں، اس کی طرف انسانیت کو لوٹائیں۔ میں اپنی کسی دوا کا اشتہار نہیں بتا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری یہ دوا لیں، میں کسی چیز کا اشتہار نہیں بتا رہا، میں تو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کو مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، وہ چیز بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر ایک دوست ہیں، وہ تعویذ وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے میرے پاس ایک فلاں مشہور اداکارہ میرے پاس ایک فلاں مشہور اداکارہ آئی۔ کہنے لگے جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی وہ جوان تھی، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ اب بھی جوان ہے۔ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور وہ جوان ہے۔ کہنے لگے میرے پاس ایک دفعہ وہ آئیں، کچھ اپنے روحانی کچھ مسائل تھے۔ میں نے کہا تو چھوڑ، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پہلے اپنی جوانی کا راز بتا۔ وہ آپ کو بھی بتا دوں کیا راز تھا، اور ابھی تک اسی راز پہ وہ مائی چل رہی ہے، مائی ابھی زندہ ہے۔ کہنے لگے بھئی مجھے راز بتا، کیا راز ہے، کیا راز ہے؟ اس نے کہا میری کوکونٹ آئل اور گری سے میری یاری ہے، دوستی ہے، حتیٰ کہ میں خوب ناریل کھاتی ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کا فائدہ زیادہ لینے کے لیے اس کا خالص تیل نکلوا کر اس کی ٹیوبز بنا لیتی ہوں۔ یہ برف جمانے والی ٹیوبز ہوتی ہے نا، سانچے، سادہ زبان میں سانچے کہیں گے، ان سانچوں میں تیل ڈال کر رکھ دیتی ہوں، وہ برف بن جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو نگل جاتی ہوں۔ میں کوکونٹ کی تعریف پڑھ رہا تھا۔ بعض علاقے ایسے ہیں، بعض دنیا میں، جہاں بندروں کی عمر 127 سال، 129 سال، 140 سال ہوتی ہے۔ ریسرچ کی سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بندر ناریل کھاتے ہیں، اور بندر کے پاس بہترین ہتھیار ناریل ہوتا ہے۔ بمباری کرتے ہیں ناریل کی، جب ناراض ہو جائیں بمباری کرتے ہیں، ناریل توڑ کے پھینکتے ہیں،
नारियल इतना सख्त होता है खोपड़ी तोड़ देता है। बंदर बड़े समझदार होते हैं, नारियल खाता है और नारियल का पानी पीता है। कहने लगे तू छोड़, तेरा तावीज़ धागा मैं तुझे बाद में दूंगा, मैं पहले तू मुझे अपने जवानी का राज बता। उसने कहा मेरी जवानी का राज नारियल है। मैं फिट हूँ, न पेट न वेट न झुर्रियाँ, कुछ भी नहीं, बस मेरी ग़िज़ाओं में नारियल है, उसका तेल है और नारियल है। मुझे यहाँ मुरादाबाद में पीरज़ादा है, वहाँ काजी साहब हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़ी उम्र के हैं। कहने लगे हमारे यहाँ एक सुजान सिंह होता था, सुजान सिंह, और वो डाके मारता था, लेकिन एक काम करता था, हर डाके के बाद वो नारियल की आग ज़रूर सेंकता था और उसका धुआं अपने जिस्म पर ज़रूर मलता था। काजी साहब कहते हैं मैंने उससे पूछा, सुजान सिंह से, तू जो है ये अपना नारियल जलाता है, क्योंकि ये हिंदुओं के मंदिर में नारियल जलाया जाता है, ये हिंदुओं के मज़हब का हिस्सा है, तू अपने ऊपर धुआं क्यों लेता है? कहने लगा इसके धुएं में वो तासीर है कि मेरे जिस्म की भाग दौड़, डाके में जो भाग दौड़, कोई कुश्ती दंगा मुश्ती चोट उठना बैठना, डाके में सारा कुछ होता है ना, ये सब कुछ ऐसा है कि मैं फिर से सेहतमंद हो जाता हूँ। खाने की जगह नारियल खाएं, मज़ा देखें, ज़बरदस्त मज़ा। एक दफ़ा मैंने एक अंदाज से खाया, अब मैं बता रहा हूँ, आपके मुंह में पानी आएगा, मेरे भी आएगा, मेरे अंदर आएगा, आप सर नीचे कर लीजिएगा। ऐसा किया मैंने, नारियल के टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके उसका पानी, एक साहब साथ बैठे थे, वो पानी डालने लगे, मैंने कहा नहीं, इसको कटोरी में डालो। मैंने कहा आज नारियल के पानी से नारियल खाता हूँ। थोड़ा सा नारियल मुंह में डाला और थोड़े से उसके पानी की चुस्की ली, छोटी सी चुस्की ली, इतना मज़ा अजीब व गरीब। वहाँ बैठे बैठे एक साहब मुझसे कहने लगे मेरा एक दोस्त था, उसे बेख्वाबी थी, रोज़ाना न जाने कौन कौन सी गोलियाँ, बस गोलियाँ ही खाता रहता था। कहने लगे मैंने उसको बताया था, आपसे सुना था, ये नारियल खाएं और पानी पिएं, उसकी नींद की गोलियाँ छूट गईं। अच्छा एक और इसका फ़ायदा है, डॉक्टर साहब ने तो देखो, डॉक्टर साहब ने ठीक लिखा है, कैंसर का इलाज है, जिससे आखिरी दर्जे के कैंसर का इलाज हो सकता है, उससे छोटी मोटी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने तो आखिरी बीमारी का लिख के लोगों के लिए अक्लमंदी का एक भेद दे दिया, एक राज दे दिया कि सराय आम है यारान मुक्तदा के लिए। मेरी बात को समझो, जो चीज़ कैंसर के आखिरी दर्जे तक सेहत याबी का ज़रिया बन सकती है, वो कैंसर की आखिरी स्टेज को सेहत पे बदल सकती है, क्या वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए सेहत याबी नहीं हो सकती? आम छोटी छोटी बीमारी। आप ये बताएं कि नारियल का फ़ायदा क्या है, हर बंदा बताए, अगर किसी को कोई फ़ायदा मिला है तो बताए, बोले। कहते हैं नारियल खाने से पेट जितना मर्जी खराब हो ठीक हो जाता है। और किसी को फ़ायदा? कमर में दर्द नहीं होता। पहले मैं इसके फ़ायदे बता दूं, मैं भूला हुआ था असल में। किस्मत डिस्क के मसाइल, कमर के दर्द के मसाइल, L3 L4 हो रहा LLL, डिस्क के मसाइल, और दुनिया में कमर का दर्द आलमी शोहरत रह रहा, नारियल उसका इलाज है, बेहतरीन इलाज है, डिस्क का, मोहरों का, कमर का। और किसी का फ़ायदा? जी हाँ, बेहतरीन बात कही। हामला खातून अगर खाए तो बच्चे गोरे चिट्ठे सोने पीने बेहतरीन पैदा होते हैं। और सच है ये, बिल्कुल ठीक है। हामला औरत खाए तो बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं, बच्चे सेहतमंद होते हैं। और यहाँ तक साइंस की रिसर्च है, और ये जिन इलाकों में नारियल ज़्यादा होता है वहाँ की रिसर्च ये है, जो हामला औरत नारियल खाएगी उसके बच्चे तवीलुल उम्र होंगे, लंबी उम्र पाएंगे, बीमारियां उनके करीब नहीं आएंगी, सेहतमंद रहेंगे। हत्ता के बाज़ इलाकों में हामला औरत के लिए नारियल लाजिम है कि नारियल को खाए और उसी का जूस दूध की शक्ल में बच्चे को पिलाए। और किसी को क्या फ़ायदा मिला? जी हाँ, कहते हैं सर में जो सीपी होती है
अच्छा, ख़त्म हो जाती है? कंघियों से निकाल रहे होते हैं, आप खुद इस्तेमाल कराते हैं? माशाल्लाह, डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं खुद इस्तेमाल कराता हूँ। डॉक्टर इसलिए हैं कि मैं इन्हें ज़ाती जानता हूँ। जी। कहने लगे, मैंने आपके रिसाले में पढ़ा है, बाज औरत ऐसी औरत जिसे सब ने कह दिया है कि ये औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, अगर वो मुस्तकिल जी भर के खाए तो वो औलाद पैदा करने के काबिल हो जाती है। और किसी का फायदा? बोले। नक्सीर कहते हैं शर्तियां खत्म हो जाती है। नक्सीर, नाक की नक्सीर। कहते हैं नारियल के तेल में अगर सफ़ेद प्याज का पानी मिलाकर लगाएं, अगर सर पे लगाएं तो जिनके बाल नहीं होते तो होने लगते हैं, और जिनके गिरते हैं ठीक हो जाएंगे, और बालों में शाइनिंग आएगी। कह रहे हैं मेरा आजमूदा है, बात सुनो अल्लाह वालों, सुनो बात सुनो। इसके जितने तजुर्बात और फ़ायदे बढ़ते जाएंगे, आपका शौक़ बढ़ता जाएगा, मुरादाबाद में नारियल ख़त्म हो जाएगा। मुरादाबादी अल्लाह माफ़ करे किसी चीज़ पे पड़े ना, लेकिन इन्हें एक मशवरा दूंगा, जिस तरह मुरादाबाद में माशाअल्लाह नारियल है, कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ नहीं है। इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इसको सेहत का हिस्सा बना लें। आप यकीन जानिए, बड़ी बड़ी रंग बिरंगी दवाओं की, हत्ता के अबकरी की दवाओं की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यूनानी दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नारियल खाएं, बादाम की गिरियाँ खाएं, और नारियल में बाज़ औक़ात कोई हल्की सी स्मेल आ जाती है, उसको पानी से धोएं, साफ़ हो जाता है, कोई स्मेल नहीं होती। ताज़े नारियल की बात कर रहा हूँ। और अगर नारियल खुश्क है, सियाह हो गया है, खुश्क हो गया है, पानी में भिगो के रखें, लाजवाब हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है नारियल। आज मैं नारियल की भजिया बताता हूँ, मैंने सिर्फ एक दफ़ा खाई है, आप भी खा लें। बकरी के दूध में घुटी हुई हो रोटी, बकरी के दूध या गाय के दूध में आटा गूंदा हुआ हो, मुश्किल नहीं, पानी की जगह दूध डाल दें, क्या हर्ज है। आटा गूंदा हुआ हो और खूब रसा हुआ हो, गूंद के बेहतरीन उसको मल के आटा, और 2-3 घंटे रख दें, ऊपर मलमल का कपड़ा देकर, और नारियल के टुकड़े कर लें, हल्के हल्के टुकड़े कर लें, और इन टुकड़े को सालन की तरह पकाएं, और उसमें गोश्त हो छोटा या देसी मुर्गी का, उसको पका लें। और उसमें घी कौन सा डालना है? नारियल का तेल, हल्का सा नारियल का तेल, मिर्च मसाला डाल दें, प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, काली मिर्च, जीरा, दही डाल दें। ये सालन आप खा के देखें, ये सालन खा के देखें। और एक सेहतमंद पुलाव बताता हूँ, सेहतमंद पुलाव। नारियल पुलाव में ज़्यादा डालें, बहुत ज़्यादा डालें, और उस सेहतमंद पुलाव को खा कर देखें। जो बंदे कहते हैं कि हमें चावल बादी कर जाते हैं, जिस्म बढ़ा जाते हैं, या गैस या कब्ज़ कर जाते हैं, कभी नहीं हो।